ओम शांति। पुस्तक पठन श्रीमद् भगवत गीता रहस्य। लेखक ब्रह्मा कुमार सुधांशु शेखर मिश्र। अष्टम अध्याय अक्षर ब्रह्म जोग। अभ्यास जोगर विधि और सिद्धि। वैदांतिक और पौराणिक ग्रंथ मानकरे ईश्वर उपासनार भिन्न भिन्न प्रकरणर वर्णना देखा जाए। सेगुड़िक है सगुण साकार अवतार, सगुण निराकार ईश्वर और निर्गुण निराकार ब्रह्मक उपासना प्रकरण। वस्तुतः परमात्मा ज्ञान और गुणर सागर तथा अजन्मा और अशरीरी। तेणु सगुण और साकार रूपरे धरा पृष्ठरे परमात्माक जन्म ग्रहण सिद्धांत गीता ज्ञानर विरोधी अटे। सेहीपरि निर्गुण और निराकार शब्द को यथाक्रमे गुणहीन रूपहीन अर्थरे ग्रहण करिबा एक भावुक मनर दार्शनिक चिंता होई पारे, किंतु एहा प्रमादपूर्ण। परमात्मा सर्वगुणर सागर, असीम गुणर अधिकार होइथिबा हेतु ताहा अवर्णनीय। एही दृष्टिरू तांको निर्गुण कुहाଯାଏ। निर्गुण अर्थात जाहांक गुण निशेष हुए नाही। तांकर रूप अणुठारू मध्य सूक्ष्माति सूक्ष्म आदित्य वर्ण और प्रकाश स्वरूप अटे। अतएव से आकार रहित नुहंती। तांकर सूक्ष्म रूप इंद्रिय ग्राह्य होई न थिबारु तांको निराकार कुहाଯାଏ। ब्रह्म हेउछि एक सूक्ष्म प्रकाश तत्व, तेणु एहा परमात्माक पर्यायवाची नुहे। ब्रह्म महत्वरे निर्मित परम धामरे परमात्मा आत्मामानक सह निवास करती। एठारू आत्मागण निज निज कर्म आधार पर्यायक्रमे भूपृष्ठरे शरीर धारण करि जन्म नियंती। थरे आत्मा पृथ्वी जन्म नेले कल्पशेष पर्यंत से आवागमन चक्ररू मुक्त होई परम धाम जाइपारे नाही। एथिपाई परमात्मा को कल्पर अंतिम क्षणरे भूपृष्ठरे अवतरण करिबाकु पड़े, कारण एहा ही धर्मग्लानिर प्रकृष्ट समय। परमात्मा को जानी तांको प्रदर्शित मार्गरे अनुसरण करिबा व्यक्ति मुक्ति जीवनुक्ति पाए। अन्य माने दंडित होई पश्चाताप करती। महाविनाश पर समस्त आत्मा को नहीं परमात्मा परम धाम को प्रत्यावर्तन करती। परमात्मा द्वारा प्रदत्त ज्ञान को सूक्ष्म अनुशीलन कले बुद्धिर भेद उत्पन्न हुए नहीं। भेद बुद्धि मनरे विक्षेप सृष्टि करे। प्रति मुहूर्तरे अनन्य चित्तरे परमात्मा को स्मरण करिबाकु पड़िब। समस्त जीवन को तांको सहित निरवच्छिन्न जोगरे परिणत करिबाकु पड़िब। जिए एहा करती तांको पक्षरे परमात्मा सहज सुलभ। से परम सिद्धि लाभ करी महात्मा पदवाच्य हुअंती। से माने दुखालय और अशाश्वत पुनर्जन्म प्राप्त हुअंती नाही। से माने परमात्मा सहित परम धाम को प्रत्यावर्तन करती। किछि समय सेठारे विश्राम नहीं समयानुक्रमे निज निज प्रारब्ध कर्म फल भोग करिबाकु सुख शांति समृद्धि और पवित्रतारे परिपूर्ण सत्ययुगीय दैवी दुनिया रे जन्म नियंती। एही जन्म सुखमय और शाश्वत हुए, कारण आत्मा संपूर्ण देहाभिमानी तथा कर्मेन्द्रिय मानक प्रभावरू मुक्त थाए। सेमानक पाई मृत्यु निरर्थक, कारण सेमाने निज निज इच्छारे अमैथुनी जन्म नियंती और निज इच्छारे शरीर त्याग करी तांको पाई निर्दिष्ट परवर्ती शरीर को गमन करती। शरीर त्याग प्रक्रिया दुखपूर्ण हुए नहीं, कारण शरीर प्रति तांकर आसक्ति न थाए। ब्रह्मा विष्णु और शंकर ए त्रिदेवों द्वारा परमात्मा यथाक्रमे सृष्टि पालन और विनाश तीन दिव्य कर्तव्य संपन्न करती। सृष्टि रे परमात्मा दिव्य अवतरण परे
ଏହି ତ୍ରିଦେବ ସକ୍ରିୟ ହୋଇପଡ଼ନ୍ତି। ଏମାନେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଲୋକ ନିବାସୀ। ଅନ୍ତରୀକ୍ଷର ଅନେକ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଥିବା ଏହି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଲୋକରେ ଆହୁରି ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ପରମାତ୍ମା ପରମଧାମରେ ନିବାସ କରନ୍ତି। ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଭ ରକ୍ତିମ ଆଭାଯୁକ୍ତ ସୂକ୍ଷ୍ମ ପ୍ରକାଶ ତତ୍ତ୍ୱ ଦ୍ୱାରା ପରମଧାମ ନିର୍ମିତ। ଏହାକୁ ବ୍ରହ୍ମ ମହତ୍ତତ୍ତ୍ୱ କୁହାଯାଏ। ଏହା ବଳୟାକାରରେ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଗୋଲକପୁରୀ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଭୂଲୋକ ଓ ପରମଧାମ ମଧ୍ୟରେ ସୂକ୍ଷ୍ମଲୋକ ଏକ ସେତୁ ପରି କାମ କରେ। ସୃଷ୍ଟି ରଙ୍ଗମଞ୍ଚରେ ଅଭିନୟ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆତ୍ମା ଅବତରଣ କରେ, ଏହି ସୂକ୍ଷ୍ମପୁରୀରେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ଧାରଣ କରି ହିଁ ଭୂପୃଷ୍ଠରେ ଜନ୍ମ ହୁଏ ଏବଂ ତାର ଅଭିନୟ ସମାପ୍ତ ହେଲେ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରି ପୁନଶ୍ଚ ଏଠାକୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀରରେ ଫେରିଆସେ। ସ୍ଥୂଳ ଜଗତରୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଲୋକକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଏହି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ଏକ ଯାନ କାମ କରେ। ମହାବିନାଶ ପରେ ସମସ୍ତ ଆତ୍ମା ଏହି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଲୋକରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ରୂପୀ ଯାନକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ମୂଳ ରୂପରେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ପରମଧାମକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି। ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ସାକାର ଭୂମିକା ପରିସମାପ୍ତି ହେବା ପରେ ସେ ଏହି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଲୋକରେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ଧାରଣ କରି ମହାବିନାଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅବ୍ୟକ୍ତ ରୂପରେ ତାଙ୍କର ସ୍ଥାପନା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଅବ୍ୟାହତ ରଖନ୍ତି। ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ଧାରଣ କରି ଆତ୍ମା ଏଠାକୁ ଆସେ ଓ ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜନ୍ମ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶରୀର ସଂରଚନା ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇ ସାରିଲେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ସହିତ ସେହି ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରେ। ମହାବିନାଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଆବାଗମନ ଚକ୍ର ଚାଲୁ ରହେ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେବା ସୃଷ୍ଟିଚକ୍ରର ରହସ୍ୟ। ପରମାତ୍ମା ସୃଷ୍ଟିରେ ଅବତରଣ ନ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ତାଙ୍କୁ ଜାଣିନଥାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଈଶ୍ୱରୀୟ ଅବତରଣର ରହସ୍ୟ ବୁଝି ସାକ୍ଷାତ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ମାର୍ଗରେ ନିଜର ସମଗ୍ର ଜୀବନକୁ ବିନିଯୋଗ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତ ଯୋଗୀ। ଏହିପରି ମହାତ୍ମା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପୁନଶ୍ଚ ଏହି ଦୁଃଖମୟ କଳିଯୁଗୀୟ ଦୁନିଆରେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ହୁଏ ନାହିଁ। କ୍ରମଶଃ ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।